Siging hisgot anang drogas gisayunan ka na ngang nagdaha sa atong nasod nga mo na drogas. Ako di man lang sa kumutuo ana, di lang sa kumuingon nga sayop na unsay ti mailhan sa tao nga naay bisyo labi na ng drogas. Mauni ang una timaan, maayo lang sa istorya way aging nindot, way maayong buhat pero pasultiha makabuhig patay. Ikaduha, particular kay kwarta. Hasta kung kwartas asawa, kawaton, or kwartas bana, kawaton. Bisa gikinahanglan para ipalit og bugas og tambal, kwaon pag yun. Porting kusuga mangawat, mga kawatan kay istanan. Ikatulo, kanina like akong katapusan, pero di pa ni mo ikatapusan. Dali kay na silang maratol og mahadlok, paranoid, kasukan yung kab, kalagutan yung kab, nganuan aron di na ka magsigig atake nila, hadlokon ka, hulgaon ka, iharas ka, aron lang yun din aka musulti og bati ngadto nila kay hadlok man kay na sila istoryahag bati, paranoid.